स्वागतं सर्वेभ्यः. Welcome to learning to chant Srimannarayanam class 45. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We will start with revision from 6th shloka, 23rd dashakam. Amogha. स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्बभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसंगविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश. इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं तथा चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. अथ चतुर्विंशतितमं दशकम्. हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरस्साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन्. Next is Spurti, 3rd shloka. निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसितौ
मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहह परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टस्त पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यदनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्धः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगताञ्चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. We'll go to 25th Dashakam. We have already seen 2 lines in 25th Dashakam. We will just take that first 2 lines once and then we will go forward. Again, it is Shardula Vikriditam. I had by mistake said it is Sardhara. 19 letter Shardula Vikriditam. Stambhe ghattayato hiranyakashipoho. Stambhe ghattayato hiranyakashipoho. Stambhe ghattayato hiranyakashipoho. Karnau samachornayan. Karnau samachornayan. Karnau samachornayan. Stambhe ghattayato hiranyakashipoh karnau samachornayan. Stambhe ghattayato hiranyakashipoh karnau samachornayan. Stambhe ghattayato hiranyakashipoh karnau samachornayan. Aghornajjagadandakundakuraha. Aghornajjagadandakundakuraha.
आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरः घोरस्तवा भूद्रवः घोरस्तवा भूद्रवः घोरस्तवा भूद्रवः आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽपि अम्भोजभूः विष्टरात् श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽपि अम्भोजभूर्विष्टरात् श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात्
कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात् The whole shloka. सम्मुखे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णो समातूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो भूर्भुवः भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं गताप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात्. Okay, good. We will move on to shloka number 2. Amogha, shloka number. Daitye diksho. दैत्ये दिक्षु Visrishta chakshushi. विसृष्टचक्षुषी Mahasamrambhini. महासंरम्भिणी Stambhataha. स्तम्भतः Sambhutanna. सम्भूतम् Namrugatmakam. न मृगात्मकम् Namanujakaram. न मनुजाकारम् Vapuste vibho. वपुस्ते विभो किं किं भीषणम्. किं भीषणम् एतदद्भुतम्. एतदद्भुतम् इति व्युद्भ्रान्त. इति व्युद्भ्रान्त चित्ते सुरे विस्फूर्जत. धवलोग्र. रोम विकसत. वर्ष्मा. समाजृम्भथाः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि. दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः. सम्भूतन्न मृगात्मकम्. न मनुजाकारम्. वपुस्ते विभो. किं किं भीषणमेतत्.
अद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते अद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते अद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते असुरे 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 विस्फूर्जद्धवलोग्र 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 रोमविकसद्वर्ष्मा 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 समाजृम्भथाः 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 दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषी दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः 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 दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्नमृगात्मकम् 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 न मनुजाकारं वपुस्ते विभो न मनुजाकारं वपुस्ते विभो न मनुजाकारं वपुस्ते विभो सम्भूतन्नमृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो सम्भूतन्नमृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो सम्भूतन्नमृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम 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 विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा
विकसद्वर्ष्मासमादृम्भथाः विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मासमादृम्भथाः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मासमादृम्भथाः. We'll go to shloka number 3. Spurti, repeat it. Taptasvarna. 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 Savarna. 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 Ghurnat. Khurnat. Khurnat. Ati rukshaksham. अतिरूक्षाक्षम् अतिरूक्षाक्षम् Tatakesara. सटाकेसर सटाकेसर Protkampa. प्रोत्कम्प प्रोत्कम्प Pranikumbita. प्राणिकुम्भित प्राणिकुम्भित Ambaramaho. अम्बरमहो अम्बरमहो Jiyat. जीयात् जीयात् Tavedam vapuho. तवेदं वपुः तवेदं वपुः Vyatavyapta. व्याप्तव्याप्त व्याप्तव्याप्त Mahadari. महादरी महादरी Sakhamukham. सखमुखं सखमुखं Khadgogra. खड्गोग्र खड्गोग्र Valgan Maha. वल्गन्महा वल्गन्महा Jihva Nirgama. जिह्वा निर्गम जिह्वा निर्गम Drishyamana. दृश्यमान दृश्यमान Mahadamshtrayuga. सुमहादंष्ट्रायुग सुमहादंष्ट्रायुग Uddamaram. उड्डामरं उड्डामरं Taptasvarna Savarna. तप्तस्वर्ण सवर्ण तप्तस्वर्ण सवर्ण Ghurnadati Rukshaksham. घूर्णदति रूक्षाक्षं घूर्णदति रूक्षाक्षं Satakesara. सटाकेसर सटाकेसर Protkampa Pranikumbita. प्रोत्कम्प प्रणिकुम्भित प्रोत्कम्प प्रणिकुम्भित Ambaramaho. अम्बरमहो अम्बरमहो Jiyatavedam vapuho. जीयात्तवेदं वपुः जीयात्तवेदं वपुः Vyatavyapta. व्याप्तव्याप्त व्याप्तव्याप्त Mahadari Sakhamukham.
महादरी सखमुखं महादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा 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 जिह्वानिर्गम 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 दृश्यमानसुमहा 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 दंष्ट्रायुगोड्डामरम् 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 तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णत् 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 अतिरूक्षाक्षं सटाकेसर अतिरूक्षाक्षं सटाकेसर अतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरम् 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 अहो जीयात्तवेदं वपुः अहो जीयात्तवेदं वपुः अहो जीयात्तवेदं वपुः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षम् 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 तटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरम् सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बम् कुम्बिताम्बरम् सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरम् अहो जीयात्तवेदं वपुः अहो जीयात्तवेदं वपुः अहो जीयात्तवेदं वपुः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरीसखमुखम् 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 खड्गोग्रवल्गन्महा 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 जिह्वानिर्गमदृश्यमान 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 खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वानिर्गमदृश्यमान खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वानिर्गमदृश्यमान
खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् 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 व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्भिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पते बलिभंग भीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीय तरग्रीवम् पीवरदोः शतोद्गत नखक्रूरांशो दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघन उपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालुप्रकरम् नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः उत्सर्पद्बलिभंग भीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीयस्तर
ग्रीवं पीवरदोषतो शत ग्रीवं पीवरदोष्यत ग्रीवं पीवरदोष्यत उद्गतनख 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 क्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरम् नमामि भवतः नमामि भवतः नारसिंहं वपुः तन्नारसिंहं वपुः तन्नारसिंहं वपुः उत्सर्पद्बलिभङ्गभीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवम् पीवरदोषतोद्गत नखक्रूरांशुदूरोल्बणम् पीवरदोषतोद्गत नखक्रूरांशुदूरोल्बणम् उत्सर्पद्बलिभङ्गभीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवम् पीवरदोषतोद्गत नखक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वाननिर्धावित व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वाननिर्धावित
प्रध्वान निर्धाभित स्पर्धालु प्रकरन्नमामि स्पर्धानुप्रकरन्नमामि स्पर्धानुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः भवतस्तन्नारसिंहं वपुः भवतस्तन्नारसिंहं वपुः स्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः स्पर्धानुप्रकरन्नमामि स्पर्धानुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः स्पर्धानुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघन निर्धावितस्पर्धालु प्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः स्पर्धानुप्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः नमामि भवतस्तन्नारसिंहं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं Good. So that is one of the more difficult shlokas, shloka number 4. Both lines 1 and 2 are together, 3 and 4 are together, and it has lot of mahapranas. So when more mahapranas come, you will be using more of your lung capacity, more of prana, and you will have to have more of prana to tell that. Anyway, we'll see it once more when I recite all of them together. We'll take at least 2 lines in this shloka, if possible the whole shloka. We have 7 minutes. Amogha. नूनं विष्णुरयं नूनं विष्णुरयं नूनं विष्णुरयं निहन्मि 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 अमुमिति 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 भ्राम्यद्गदाभीषणम् 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 दैत्येन्द्रम् 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 समुपाद्रवन्तम् 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 अधृताः 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 दोर्भ्याम् 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 पृथुभ्याममुम् 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 वीरो निर्गलितः वीरो निर्गलितः वीरो निर्गलितः अथ खड्गफलके अथ खड्गफलके अथ खड्गफलके गृह्णन् गृह्णन् गृह्णन्
विचित्रश्रमान् 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 व्यावृण्वन् 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 पुनरापपात 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 भुवन 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 ग्रासोद्यतन्त्वामहो 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 नूनं विष्णुरयम् नूनं विष्णुरयम् नूनं विष्णुरयम् निहन्यमुमिति निहन्यमुमिते निहन्यमुमिते भ्राम्यद्गदाभीषणम् 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 दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तम् अधृथा दोर्भ्याम् अधृथा दोर्भ्याम् अधृथा दोर्भ्याम् पृथुभ्याममुम् 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 नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिते नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिते भ्राम्यद्गदाभीषणम् 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 नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तम् दैत्येन्द्रं समुपात्रवन्तम् दैत्येन्द्रं समुपात्रवन्तम् अधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् अधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् अधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितः वीरो निर्गलितः वीरो निर्गलितः अथ खड्गफलकौ अथ खड्गफलकौ अथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् गृह्णन् विचित्रश्रमान् गृह्णन् विचित्रश्रमान्
this Khadga Phalake, I changed it. I had read one Khadga Phalake Phata, but both are possible. So Phalakam and Phalakau, one is Pullinga, the Navusakalinga, basically Dvivachana. I think in SN Shastri it is Phalakau, and in another book also I saw it is Phalakau. So we will stick to Phalakau. Just before the class, I changed it from Phalakau to Phalake. We will stick to Phalakau. I think SN Shastri has that. व्यावृण्वन् पुनरापपात व्यावृण्वन् पुनरापपात व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो 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 वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो. Very good. Well said. So, 12 shlokas. I will repeat all of 12 shlokas and then we will take some questions. Yeah, so this, anyway, in the lecture I will tell, this Dashaka is like this. So, if you tell it at a particular pace, a little more faster pace and anything, you'll feel like as if Narasimha himself is coming out of the Stambha with that Raudrakara. That's why you see a lot of Mahapranas in this Dashaka. So, with that Mahaprana, if you tell it at a particular pace, it will have a lot of energy. This Dashaka itself, you will feel that flowing through when you tell this, when you recite this Dashaka. Anyway, the first 5 shlokas now I will just say. स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फोर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरुक्षक्षं सटाकेसरः प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रसम्भूतम्
Ugravalgan Mahajihva Nirgamadrishyamana Sumahadamshtra Yugodamaram Utsarpadvalibhangabhishanahannum hrasvasthaviyastaragrivam pivaradoshyatodgatanakakruramshu durolbanam Vyomollanghighanaghanopamaghana pradhvana nirdhavitasspardhalu prakarannamami bhavatastannarasimham vapuhu Nunam Vishnurayannihanyamumiti bhramyadgadabhishanam Daityendram samupadravantamadhrithadorbhyam prithubhyamamum Viro nirgalitotha khadga phalakau grinhan vichitrashraman Vyavrinvan punarapapata bhuvanagrasodyatantvamaho. All of you can, multiple times you will need to practice this dashakam. Anyway, the first recitation I split it into as small words as possible. If you get any confusion, if you're not able to repeat the bigger phrases, then go back to those smaller phrases, the smaller words that I split it into, and then take it up from there. Okay. Now we will take some questions. Though some of you have raised your hand, you can raise your hand for questions. V and Meena. Namaskaram. Namaste. Second ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வரியில இது வந்து தைத்தியன் இருக்கணும் இல்லையா, துவைத்தியன் போட்டிருக்குதுல, கீழே ஒரு வா இருக்கு, அதுல தப்பு. In SN Shastri, there is a printing mistake. In SN Shastri, it is there in the Anvaya. It is given properly below the word by word meaning. It is given properly. Daitya is the right part. That is a printing error. சரி, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோகம்லாம் அழகா இருக்கு. ஆனா சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க சொல்லி கொடுத்து ஏதோ கொஞ்சம் கத்துக்கலாம். It is not difficult. Nothing is very difficult. It is a little challenge. Challenge தான். If 25th dashaka if you have done, then you can surely tell any other dashaka you can get to. ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்படியே கோர பயங்கரமா எப்படி இருந்தது அந்த சிச்சுவேஷன், அது அவ்வளவு அழகா வச்சிருக்காரு. தசகம் பூரா அப்படிதான் அழகா பண்ணிருக்காரு. அதான் கவியோ. Ram. Thank you. Ram. Srivatsan, then Shubha Ganesh. Srivatsan, you can unmute yourself, and then Shubha Ganesh. Hello, Namaste. Srivatsan பேசுறேன். இந்த அஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல தேர்ட் லைன்ல அது கிருஷ்ணன்னா கிருண்ணன்னா. The doubt நிறைய, every class one or the other person is asking. I think even in last class I explained in detail. I had written it down and I explained. So for detailed explanation, refer there. Here it is Grinhan, Nakara first, half, and then Hakara in full. Though it is written the other way, Grinhan, as we have pronounced. Yes. Thank you. Namaste. Next Shubha Ganesh, then Vishwanathan Krishnan. Namaskaram, sir. Namaste. This in the first 4 lines, Shrutva Yan Khilava, Shrutva Yam Khilava, Mava Nava. That also in multiple places, both in the first class and many other places I have explained. Sorry sir, I couldn't join one class. You can refer those videos. That's why I'm saying which the first video. Yam Kila and Yan Kila both are right, and it is not Nakara. When you join Yan Kila, is not Nakara. It is Ka Kha Ga Gha Nga. That the fifth letter of the Kavarga. Yan Kila. That is the what it should come. So if the Anuswara is preceding, then whatever is the letter after Anuswara, the Panchama
the fifth letter of that particular varga, you have to say. You can. It is an optional this thing. We are while teaching. I am saying yang kila. Yankila. Okay, okay, sir. Okay. I don't know this deep Sanskrit. I can somehow read that. Here you need not know Samskrita. You have to just recite as we are reciting. That's it. So it is Yankila. 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 Okay, sir. Okay. If you find it difficult, Yamkila is absolutely fine. There is no problem with Yamkila. Okay, sir. Thank you. Next, Jyoti Shanai, then Panchanadam Swami. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Yeah. I have two questions. But before the two questions, I just wanted to inform you that today's chapter 25th, unfortunately, the fourth shloka, which is the toughest, this is only for your information, the audio of Ramya was breaking and it was not at all clear to me. So this is only for your information, because Amoghas and everybody's was very clear, but this was breaking and the voice was very far and near. And I experienced that once last time also in one of the slokas. So this is only for your information. Okay, okay. We will look into the device and see what we can do. Yeah, and it was the verse was the toughest, unfortunately. Yeah, the fourth one. And my next question, I have two questions. In chapter 24, the sixth sloka, in chapter 24, when Spurti recited the second line, is Parya Kuladrutihi. It has to be stopped because she extended the he, because the he is not dirgha. Correct, correct. Now there, always at the end of the line, there many times it happens because of the raga, it extends. So there is particular, because it is Hraswa Dhritihi, you have to stop. Correct. Because the raga is such that, and it is always the end akshara is guru, there is no, it is not a huge mistake if it is extended. But you can say that. That little musical note you can give. Okay. No, the reason I asked you was for fine tuning. It's not a mistake, because when you recited it, it stopped, and when she recited it went. So I didn't know which is the correct one. So no. Okay, it's a small thing, but if you want to perfect it when reciting, then I'm just these are the nuances which I'm looking for. No. So that is my first question. And the second question, yes, you have answered it last time, but I forgot. The ninth chapter, the ninth sloka of the 24th dashakam, Pita, can we pronounce Shranwan or Shrunwan? There is only Shranwan. There is no Shranwan. The letter there is Sha plus R from the Swaraksharas. A, I, U, R. So that R, it is R. Shranwan only should be. Okay, okay. All right. Thank you very much, Guruji. Thanks a lot. Next is Panchanadam Swaminathan, then A.S. Vijayalakshmi. Swaminathan, can you hear me? Yes, I can. Ram Ram. Okay. Yeah. So I think the 26th chapter sloka, because the theme is so hard, going to be very serious. I think that's why we have chosen the language also. It is not really difficult. Like driving on a curved road, terrain, you have to figure it out. But it sounds very beautiful. All the Mahaprana. Yes, you have to take time and do that. The only thing which I thought, some places you went through without breaking, it might help for the people who are learning to stop. For example, when you are joining the two lines, you can take a break, not at the join of the two lines. Correct. You can take a break at the next pada. Yes, yes, that is possible. As I said before, whenever that pada ends. I am enjoying this is very beautifully rendered course, and you also are teaching it very well. In terms of ending on the lady comment that he, yes, you are 100% right. I think one point he made, most of the ending should be like a guru, right? That guru end up as a longer syllable.
doesn't mean it's a Dirgha. Because of the way the Chandas doesn't. So it is good. I mean, I didn't see any issue with that one, but it's very good. Overall, it's fantastic. I am learning to read now better and better with the difficult tongue twisting ones because our speech also is better. So it's like a physical therapy of our thought. So that you learn to recite very well. Thank you. Astu. Ram. Thank you. Next, Sita Lakshmi. ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு அழகா ப்ரொனவுன்சியேஷனோட சொல்லி கொடுத்ததுக்கு. வந்து டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். தசகம் 25ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அம்பே கட்டயதோ ஹிரண்யகசிபோ அந்த இடத்துல வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? நீங்க கரணம் ரெண்டையும் சேர்த்து வரும்போது அந்த விசர்காவை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? Englishல it should be pronounced like the letter H in English. So Hiranyakashipo Karnau, just the wind should just come out of your throat, that's all. Hiranyakashipo Karnau. Okay. Just assume there is the letter H in English there, that's all. If that was there, how would you have pronounced that? Exactly like that you would pronounce. There is no difference. ஏன்னா ஃபாஸ்டா சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஈஸ்ரா இல்ல அந்த காவ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுமா? அது ஒரு டவுட் இருந்தது. காபா எதையும் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. விசர்க்கத்துக்கு வரணும் உள்ள இருந்து. ஹிரண்யகசிபோ கர்ணோ. ஹிரண்யகசிபோ கர்ணோ. கர்ணவு. ஆமா, கரெக்ட். அவ்வளவுதான். கர்ணவு. ஓகே. ராம். கரெக்ட். ராம். I think that is the end of questions, and there is one more question on the chat box. In the fourth shloka of this dashakam, it is asking Utsarpat Balibhanga Bhishana Hanu or Hanum. I think some of you have Western Shastri, you might have just Hanu. I will look into it. I have taught it as Hanum. I have memorized it also as Hanum previously. I will just look into it and get back to you on next class here. So they have asked, is it Hanu or Hanum, or are both right? Yeah, so both are there. Let us say, I'll just get back. I have memorized it as Hanum only previously, so I'll just get back to you on that. Only that. Whether that Anuswara is there or not, that is the question taken. We will see in the next class. Now I'll just put all the hands down. You can raise your hands for recitation. You start from 23:6 and through 24. Okay. Shyamala Ramachandran, we will begin. Enough hands raised, please. Namaste. So Dashakam 23, Slokam 6. Correct. स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोतलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजत् भवन्तम्. Most shloka was right. First line Naradatotha. So I think last time also somebody they missed this takara. Naradatotha. Naradatotha labdhva should come. Yes. Stotram cha mantramapi naradatotha labdhva. Now what happened is that Mahaprana Alpa Prana got interchanged. Just sit down and practice it slowly. Okay. Thank you. Ram. Next shloka number 7. Radha Ram Mohan. Then Yuveda. Please mute yourself once you are done. Yeah. Namaste, sir. Namaste. Tasmai mrinala dhavalena sahasrasirshna rupena bhaddanuti siddha ganavritena pradhurbhavanna chirato nutibih prasannaha tattvatma tattvam anugruhyati rodadhatha.
Many places are fine. When the gr, vru and all comes, for example, ganavritena, you should not say ganavritena. There, that extra vakara should not come. That should come only from samyuktakshara. The vru is not samyuktakshara. Since rikara is a swara, it should just be ganavritena, anugrihya, not anugrihya. It's anugrihya. So that rikara must take care. And some places where there is no mahaprana, you're telling the mahaprana, just concentrate. Good. Okay. Thank you. Next, who did I say? Yuveda, and then V and Meena. Ram Ram. Ram Ram. Svatbhaktamaulirathasopi cha lakshalaksham varshani hakshulamana bhuvaneshu kamam sangapayan gunaganam tava sundaribhihi sangatireka-rahito lalitam chachara. Very good. Good. Nice. Ram. And Meena, then Uma Kriti. Namaskaram. Atyanta sanga vilayaya bhavat pranunnah nunam saru rupya girimapya mahat samaje nishankamanka krutavallabhamangajarim tam shankaram parihasannumaya. Very good. Very good. Well said. Uma Kriti, then Padma Narayan. Nissambramastvayamaya sidasa mochaha vrudrasuradvamubagamya surendra yodi bhaktyatmadattva kadanai samare vichitram chatrorabhibramamabhasya gadapadante. Very good flow. A little that Tamil accent is still there. The takara coming as dakara and the mahapranas. So first concentrate on the mahapranas. Try to get them right. The tha. I will practice. Differences should be. Thank you, sir. Thank you. Ram. Padma Narayan, then Mandahasini. The next slokam? Yes, 11. In screen, okay. Tvatsevanena ditirindravadhodyatapi tan pratyutendra suhruto maruto bhilebhe drishtashayepi shubhaiva bhavannisheva. It is dushta. दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्तवमवमां पवनालयेश. Not tavamava. Tattadrishastvamava. तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश. Good. So you're telling everything correctly. The pronunciation is correct. You need practice for the flow. Good. This is the first time I have dared to raise my hand. That's a very good. Wonderful presentation. So time தான் கையை raise பண்ண கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்கு. The pronunciations are on dot. Very good. Okay, thank you. Iti Srimannarayanīye Dakshacharitam tata. Oh, Pirtha. That's okay. Okay, sorry. Thank you. Next was who was it? Mandahasini, and then Jyotishanai. You can put your hand down once you're done and mute. Ram Ram. Ram Ram. Hiranyaksha potri pravara vabusha deva bhavata adeshoga krota klapita tridiredasya sagajaga हिरण्य प्रारंभ कसिपु ममराराद सदसी प्रदेन्यामादेन तव किल वदार्थं मधुरिपो. Good. So you are missing out on some letters. They are different. Hiranyakshe, it is here saying Hiranyaksha. Pratigyamatene, Pratigyamatena.
So like that, just concentrate on those letters, and then Mahapranas have to improve. Slowly, listen carefully. Okay. Make someone else at home listen, and then they will correct you. Let them listen to my recording. I learn lot of time, but sometime it is happened. Sorry. Ram. There yara kete Ram. Okay. Ram. Thank you. Ram. And Jyoti Shanai, and then Jayalakshmi Ganeshan. Ram Guruji. Ram. Okay. Here, number 2, right? Yeah. Vidhataram ghoram sakhalu tapassitva na chirataha purasakshat kurvan suranara mrugadaira nidhanam varam. Mrgadyaira nidhanam. Okay. What did I say? You said Mrgadair. It did not sound like Dyai. It is Okay. Da and Ya. Dya. Okay. Mrugadair nidhanam varam labdva drupto jagadiha bhavannayakam parikshundan nindra daharata divam tvamaganayan. Good. Don't give too much of a gap after Indra Daharata, because the pada is Indrat Aharata. So try to keep the Parikshundan Indra Daharata. Okay. So if you want to take the pause, take it after the Aharata. Oh, okay. Thank you, Guruji. Thank you. Next was Jayalakshmi Ganeshan, and then Geeta Vinod. Namaskaram, Guruji. Namaskar. निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्ददिथ हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशी विववृते. Thank you. Very good. Next was Geeta Vinod, and then Gayatri Vishwanath. Ram Guruji. Ram. ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतो मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्. Very good. Good. Ram. Ram. Gayatri Vishwanath, and then Asha Vishwanath. Ram sir. Ram sir. Turarinam hasyam tava charanadasyam nijasute sadrishtva drushtatma guru birashishikshu chiramamum guru proktam chasa idamidam abhadraya dridamit apakurvan sarvam tava charana bhaktiyaiva vavrdhe. So in this place where it is joining, you have to give Dridhamityapa. It is this Yakara you missed. It's Dridhamityapa. Yakara should come very well. Similarly, Chasa Vidam. Acha, Guru Proktam Chasa. Or you should stop it as Chasau and then Idam. So we'll keep it as Chasa Vidam. Chasa Vidam. Okay, Guru Proktam Chasau idamidam abhadraya dridamit apakurvan sarvam. Wait. You're stopping at Dridhamit and then saying Apakurvan. It is not like that. Dridhamitya. See the letters on the screen. Okay, it should be Dridhamitya Pavrit Apakurvan. Okay. Dridhamityapa. Dridamityapa kurvan sarvam tava charana bhaktiyaiva vavrdhe. Good. Okay. Next, Asha Vishwanath, and then Ram.
अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे तथनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमति रस्सेत्यभिविदनः वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे. Is correct, Guruji? Good. Tell only Sahajamati Rasya, that word Sahajamati. Sahajamati Rassetyabhividana. Vidan, that's all. Vidan, you can stop. Not Vidana. Vidan. There is one Harant. Vidan. Vidan. Like Hindi. Just stop like Vidan. That's all. Thank you, Guruji. Thank you. Next, Shubha Ganesh. Then Sheelata. Shubha Ganesh, Shloka 7, you can tell. Okay, sir. सशूलैराविन्धः सुबहु मथितो दिग्गजगणैः महासर्प दिग्गजनैः. Sir, correct? दिग्गजनैः. Diggajaganaihi. Diggaja. See the double ga there. Gajaganaihi. Diggajaganaihi. So I'm learning this. That's why I had doubts, so I have raised my hand. No problem. Good, good. Go ahead. Okay. Sashulairavindha subuhu matito diggajaganaihi mahasarpai drashtopi Sir, I can't read this word. No, don't see. What you do is listen to the recording multiple times where I have split the words and taught it. So you have to tell it the split words multiple times. Only then you will get such long words. It is not easy to read the whole sentences together at the beginning. So multiple times you have to listen to that recording and then listen to the full recitation also, and then try to read it. Okay, sir. Yes, sir. Anyway, next time you can tell the shloka. Okay, good. Okay, sir. Thank you. Namaskaram, sir. I think that is all for today. Everybody is recited. Ram 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 Sarvebhyaha. Okay, Sheelata is there. Sheelata, yes. 8th. Namaskaraha Mahodaya. Namaskaraha. ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणमपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परमपि विज्ञानमशिषत्. On the last line it is paramamapi. There is double ma. Paramamapi. भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्. Good, good. Wonderful. Nice. धन्यवादः. Shubharatrihi sarvebhyah. Ram Ram Ram. We will meet again in the next week's class. Shubham astu.